बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे कि एक तो कौम ने जुल्म और जबर को जो है वो कूड़ेदान में फेंक दिया। वो कैसे फेंका वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले पूरी कौम को 14 अगस्त जश्न आज़ादी मुबारक हो, क्योंकि ये पाकिस्तान एक मकसद के लिए बनाया गया था और इस मकसद का जो है वो अभी तक तकमील नहीं हुई और कौम पूरी जद्दोजहद में है। ये तो मानना पड़ेगा इस बात को, क्योंकि हम इस चीज को पसे पुष्ट डाल चुके हैं, जिसे आकर उजागर किया बहुत सारे लोगों ने, लेकिन इमरान खान ने एक इसकी मिसाल ही कायम कर दी है। उसी पर मैं इसलिए बात करूंगा क्योंकि 3 साल का मुसलसल जुल्म, पाबंदियां, कैद और आवाज दबाने की कोशिश, मगर तारीख गवाह है कि जुल्म जितना भी लंबा चलता है अवाम का जज्बा उतना ही मजबूत होता है। और उसका आपने देख लिया रात से लेकर अब तक। मैं आगे चलकर आपको उसके क्लिप्स भी दिखाऊंगा। लेकिन जो कौम ने भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी भी मनाया, तहरीक इंसाफ के झंडे भी उठाए, तो ये वो चीज है जिसने साबित किया है कि आप ताकत के जरिए लोगों के दिलों को नहीं फेर सकते, लोगों की नफरतों को मोहब्बत में तब्दील नहीं कर सकते। आपको जब तक लोगों से मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं देंगे उस वक्त तक, और नफरत का जवाब भी आप मोहब्बत से नहीं देंगे, नफरत खत्म नहीं होगी। लेकिन ये हमारे साहिब इख्तियार जो हैं, साहिब इख्तियार जो हैं, ये समझने के लिए तैयार नहीं। ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं। हमारा इस्लाम हमें बुनियादी तालीमात यही देता है, इंसानियत, इंसान का एहतराम कैसे करना है, इंसान के साथ कैसे रवैये होने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो ये एक मिसाल कायम कर दी गई है कि ऊपर लाकर ऐसे बंदों को मुसल्लत कर दिया गया है जो समझते हैं कि जमीनी खुदा ही हम हैं। लेकिन याद रखें कि ये जो जमीनी खुदा बने बैठे हैं, बहुत से आए बहुत से गए, अंजाम क्या है? जिन्होंने अच्छे काम किए वो तारीख के सुनहरी रूप में उन्हें याद किया जाता है, और जिन्होंने अच्छे काम नहीं किए, जिन्होंने लोगों के साथ जुल्म और जबर किया, उनकी कब्रों में आज भी यकीन करें, अगर अल्लाह ताला हमें दिखा सकता तो जिन्होंने जुल्म और जबर किए लोगों पर, वो उनकी कब्रें जहन्नम का एक गड़ा बनी हुई हैं। क्योंकि हमारे दीन में ये बात है कि उसकी कब्र को जन्म का गड़ा बना दिया जाता है, लेकिन हम सोचने के लिए तैयार नहीं। और असल बात यह है कि सिर्फ चंद घंटे आप देखें ना, 12 बजे और आज़ादी का जो है वो सूरज तुलू होता है हमारा 13 अगस्त की रात 12 बजे के बाद। तो वो चंद घंटे की आज़ादी, इन चंद घंटों ने वो भी अंधेरे जो रात में अंधेरी रात में जुल्म को दिखा दिया कि अवाम आज भी अपने मकसद पर खड़ी है, अवाम आज भी इमरान खान के साथ खड़ी है, इसने ये साबित कर दिया है। लेकिन हम समझने के लिए तैयार नहीं। और ये अवाम का पैगाम था, तुम कैद तो कर सकते हो जिस्म को, मगर दिल और सोच कभी नहीं कैद होते। ये वो लम्हे थे जब पूरे पाकिस्तान ने मुल्क में एक दूसरे को पैगाम दिया कि जुल्म जितना भी ताकतवर हो, सच की रोशनी एक चिंगारी दोबारा भड़क उठती है। याद रखें कि ये वो चीज है कि हमें इस पर सोचना होगा और उस दिन का मंजर याद करना होगा जब जब जबर का सूरज हमेशा के लिए गरूब होगा और सूरज पूरी शान से आजादी का तलू होगा। इस दिन कोई डर ना होगा, ना कोई खौफ होगा, सिर्फ एक आवाज होगी, एक मकसद होगा, एक जज्बा होगा। पूरा पाकिस्तान एक साथ एक ही सड़क पर एक ही नारा लगाता हुआ निकलेगा कि हम जिंदा कौम है, हम पाइंदा कौम है, हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए। याद रखें कि ये सबसे जरूरी चीज है और ये होती हुई अब मुझे नजर आ रही है। उसकी वजह कि कौम को जब भी मौका मिला, कौम ने ये सब चीज जो है वो उठाकर बाहर फेंकी। और दूसरी जानिब मैं आपको एक और भी बात बता दूं कि पहले आप ये देख लें, आज़ादी के जो क्लिप्स हैं वो देख लें। मैं चंद एक छोटे से क्लिप हैं वो दिखा दूं कि लोगों का जज्बा क्या है। आपने ये क्लिप देखे, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि बाजोड़ उमरी चौक में अवाम की बहुत बड़ी तादाद जमा है और वो अमन का मुतालबा कर रही है। और केपी के हुकूमत जो है वो बिल्कुल खामोश है। अली मीन गंडापुर ऐसे हैं जैसे एतकाफ पर बैठ गए हैं, इस पर बात ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि लोगों के जो वो आ रही है वीडियोस, तो वो खाने से भी जो नकल मकानी की है, जिन्होंने उनको खाना नहीं मिल रहा, उनकी राइश नहीं है उस तरह कैंपिंग में,
تو یہ تو ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ کیا علی امین گنڈاپور صاحب آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے یا چند مفادات کی خاطر یہ سب کچھ کرنا ہے؟ کیا آپ عمران خان کے ویژن سے ہٹ گئے ہیں؟ عمران خان نے تو 32 سال ہو گئے ہیں اس چیز کی مخالفت کی ہے کہ آپریشن ایسے نہیں ہونے چاہیے جس طرح، یہ تو سیاسی بات چیت ہونی چاہیے، اور اب تو وہاں کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ میں جذبہ اپنے لیے امن کا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور آخر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ جو مائنس عمران کی سوچ تھی نا، یہ اب بڑھتی ہوئی جو ہے نا وہ اکابرین تک چلی گئی ہے، جو اس ملک کے جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی، اس ملک کا خواب دیکھا، ان تک جا چکی ہے۔ مائنس عمران خان کی سوچ سے مائنس محمد علی جناح اور مائنس قومی شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تک کا سفر شرمناک سفر ہے۔ یہ پی ٹی آئی نے بھی اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے جاری کیا ہے، اور انہوں نے کہا یہ کوئی غلطی نہیں ہے، ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنے اشتہارات ہیں نا اس میں محمد علی جناح اور علامہ اقبال جو ہیں وہ غائب ہیں۔ ان کے جو موجودہ حکمران ہیں ان کے ہیں تھوبڑے ہیں، اور اپنے جو چمچے کرچے ہیں ان کے تھوبڑے لگائے ہوئے ہیں، اور جو اس تحریک کے جنہوں نے جان ماری، جنہوں نے سب کچھ کھویا، اور جن کا یہ صبر تھا، جنہوں نے یہ پوری کوشش کی، ان کو آج ہم نے پس پش ڈال دیا۔ تو یاد رکھیں جب آپ اپنے ہیروز کو پس پش ڈالتے ہیں تو انجام بھی جو ہے وہ عبرتناک ہوتا ہے، چاہے آپ جتنے مرضی طاقتور ہوں۔ یہ کوئی غلطی نہیں ہے، یہ ایک سوچی سمجھی اشتہاری بورڈ پر قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تصاویر نہیں تھی، اور آج وزارت اطلاعات کی جانب سے اشتہار جو جاری کیا گیا اس سرکاری اشتہار میں دونوں قومی ہیروز کی تصویر شائع کی گئی ہیں، اور اشتہارات سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے جو اخبارات کو شائع کیا گیا ہے۔ تو یہ انتہائی شرم کا مقام ہے کہ مائنس عمران کرتے کرتے آپ مائنس محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور مائنس علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کرنے پر آ گئے ہیں۔ آپ کا بس چلے تو آپ تو نوٹوں پر بھی اپنی تصویر لگا لیں، تو کوئی شرم ہوتی ہے؟ گول خواجہ سے کوئی شرم ہوتی ہے؟ کوئی حیا ہوتی ہے؟ کچھ تو اس کا خیال کریں۔ یاد رکھیں آپ انقلاب کی دریز پر کھڑے ہیں، جو عوامی پلز ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں، کل کا جو آج اور کل رات کا احتجاج تھا وہ بتا رہا ہے کہ لوگ جیسے پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کے نکلے، اس میں کمال کر دیا۔ اور میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں، سندھ تو پیپلز پارٹی کا صفایا کر دیا گیا ہے، کراچی سب سے بڑا اجتماع اس کے علاوہ اندرون سندھ میں بھرپور اپنا سے کہہ سکتے ہیں کہ اب انہوں نے ریلیاں نکالی، اور اس کے علاوہ بلوچستان جہاں پر انٹرنیٹ نہیں ہے وہاں کی بھی ویڈیوز آ گئی ہیں۔ تو اب آپ کو خود ہی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ورنہ یاد رکھیں کہ تاریخ تو آپ کو معاف نہیں کرے گی، لیکن اب تو یہ بھی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ اب آپ کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔